السلام عليكم. مازال في اللون كاع لي ديزاد يوتيوبر ولاد بلادي الاحرار. فوالا حبيت نهضر على ليفينمون داكtualité تاع la censure de la télévision Rachid qui était prévu, dont le lancement était prévu pour hier, le 11, le 11 juin, bon, qui a été malheureusement censuré pour des raisons d'une autre, pour des raisons d'autres. Bon, certainement les raisons exactes ماناش راح نعرفوهم دركا مي bon, وراءكم والزمن الطويل c'est tout. Personnellement, Anna, je pense pas que la pression جايه من le gouvernement algérien ou quoi que ce soit, parce que si on peut appeler ça gouvernement, هادوك الناس اللي راهم في لو ريجيم الجيريان ما عندهم aucune pression, ما عندهم aucun poids لا على فرنسا لا على لو موند، لا ما عندهم même pas un poids على تشاد ولا على ليثيوبي. alors خليك فرنسا. فوالا سي مون افي بيرسونيل. هادوك واسمو يجروا عوادهم غير مع الشعب تاعهم. هادوك صحاح قادرين غير على الشعب تاعهم، كما يقول لك الاخر الشاعر: اسد علي وفي الحروب نعامه. كما تشوفوا اسمو هذاك اسمو بوتفليقه هذاك في الاخرين في لي زيفينمون انترناسيونال ولا في لي ريونيون انترناسيونال كو سو سوا لي مع الاخر لو جي 8 ولا في لونو ولا وين يكون معاه هو ديجا صغير، يزيد يصغر روحو اكثر، يدخل في الكرسي تاعو. بار كونتر في بلادو ولا مع الشعب تاعو الشعبي البسيط هذاك الصغير هذاك ولا الناس ضعاف عليه ولا يبدا يخرج فيه في صدرو ويطول في روحو ويخزر هذيك خزره تاع تشناف اكسيتيرا اكسيتيرا. ما اون با با لي لوان، ما جوست مع الاخر، جوست مع العماري اللي مع غير جوست مع لي جينيرو. شوفوه كيش يصغر روحو، سورتو كي تكون شغل اون افير هكا دو كونفلي. نهار كي يكونوا متفاهمين يجي يعرض وكذا، يخرج في صدره ويبين في روحه وكذا وكذا، خاطش على بالو راهم واقفين معاه. مي كي تكون اون افير كريتيك هكا وين ما همش متفاهمين وكذا، تشوفوا كيش يبدا يدبال. بصح على الشعبي مسكين صغير وكذا وكذا يجي يشنف، يتعنطر عليه ويتفرعن وكذا. Bref, alors Anna, personnellement, je pense pas que c'est suite à une pression de ce gouvernement voyou, je le dis, j'en ai marre en Algérie, sur la France ou là, sur quoi que ce soit. Par contre, ce qui est plus grave pour moi, le problème, c'est la France, c'est le gouvernement français. Dont la façade est soi-disant démocrate et tout, mais le noyau est purement dictateur. Parce que ne pas autoriser, en plus de ça, la dernière minute, à une chaîne de télévision libre, dernière seconde, tu annules tout. Maintenant, il y a quelque chose, tu caches quelque chose, tu es contre quelque chose. Bon, les preuves ne manquent pas. Les va-et-vient, ما تعرف مانيش عارف على جوبي اللي راح للجزائر اكسيتيرا اكسيتيرا. علاش؟ باسكو هادوما الاخرين لي فوايو هادوما في لو ريجيم الجيريان ils sont déstabilisés، باينين راهم en pleine crise، راهم على شعره، ils sont fragilisés. Alors pour se serrer les coudes pour les maintenir en place également، يجروا ابعث رافاران، ابعث الان جوبي، ابعث فلان، ابعث فلتان، انفيستي في الجزائر ودير اكسيتيرا اكسيتيرا pourvu que يقعدوا لي راباس هذوما au pouvoir qui les arrange bien sûr également. Alors ça prouve que bon, le gouvernement français que ce soit ou les soi-disant هذوما gouvernements occidentaux ما كاين والو خرطي ما بيهم لا démocratie، surtout pas احنا، surtout pas عندنا حنايا. Sinon, il ne serait pas derrière l'annulation de le processus électoral ou le scrutin hadak 1991 ou
Même plus tard, ce qui s'est passé encore, les massacres en Algérie, etc., etc., vont pas me faire croire que la France, ماشي داخله في l'affaire, elle s'est pas sali les mains, pas donc les massacres. En plus de ça, ils vont surtout pas me raconter que les services secrets français ما على بالهمش واش كان يصرى. Bref. Alors, أنا le coupable principal et le premier coupable de la censure à c'est bien la France et non pas ou là, le gouvernement français plus exactement ou là, les lobbies français qui sont derrière tout ça mais si les voyous le régime dictatorial de Bouteflika et ses généraux en Algérie. Autre chose, je voulais parler tannik à les médecins résidents en Algérie. La première des choses, je les salue et je salue également les étudiants algériens et je les soutiens. Bravo, Rani Maakoum, entièrement. Vous avez tout à fait raison. Mais chez un casque bleu qui n'a rien dans la tête, ils يزيدوا 50% في لا باي تاعو باش يضرب ان ميدسان اللي قرا حياته كاع واللي يداوي الناس واللي المنفعه تاعو لا سوسيتي الجيريان elle dépasse هذاك لو كاسك بلو اللي عنده البلوط في دماغه 1 millier de fois. Mais bon, هذا واش حب هاد le gouvernement en place en Algérie, déjà ils ont rien dans la tête, alors automatiquement ils vont subventionner les hmer hachakoum kima huma. C'est simple, il faut appeler un chat un chat. Sinon, شفت des vidéos على les hôpitaux en Algérie, لا غير كما يقول لك يعجز اللسان عن التعبير. C'est simple. Simple. Je trouve pas les mots pour m'exprimer, gars. C'est dingue. C'est dingue. Mais pour moi, déjà, les grèves en retard. Sont en retard. En principe, ça devait commencer il y a longtemps. Mais le plus important, c'est l'union. Quand il a يقعدوا les médecins مانيش عارف انا les médecins les étudiants les chômeurs هادي الاخر يحرق الاخر يحرق روحه الاخر سوسي الاخر يعلق روحه الاخر se suicide etc. les agressions ça mène nulle part. On est tous touchés, que ce soit les Algériens en Algérie, toutes les catégories, les chômeurs, les vieux, les bacheliers, les universitaires, les lycéens, l'administration, la poste, les journalistes, dernièrement, ils sont touchés, apparemment, d'après ce qu'ils racontent. Bon. Autre chose aussi, même la diaspora algérienne à l'étranger, elle est touchée. J'aimerais bien souligner le point هذا. On n'est pas épargné. Les Algériens qui يروحوا les consulats ou la مش عارف. Dans la manière dont ils sont accueillis, deux, كيف c'est le même système. تدخل الconsulat راك في الجزائر. يجريوك واللي غدوه باتاتي باتاتا لو تليفون تعيط il répond pas يخليو لك الاخر الا si t'as un peu de chance يقول لك toutes les lignes sont occupées on va vous transférer ou la rappeler plus tard ou la مانيش عارف. Si tu veux une audience avec le consul ou la quoi que ce soit ما كاش تروح للconsulat ton affaire ton problème est traité devant tout le monde, tu ne seras même pas accueilli dans un bureau convenablement ou la oui tu peux discuter, il y a des trucs pas forcément secrets ou intimes ou la c'est simple. Oh, ça concerne personne. Non, là
تما دان كو يعرفوا الشفافيه والديمقراطيه، وحنايا ما عندنا ما نخبيو، وحنايا وكنا مش عارف. أه؟ تما لازم تهضر devant tout le monde. انا مش عارف، انا c'est ce que j'ai vécu. J'aimerais bien savoir même d'autres Algériens, d'autres Algériens, ils ont vécu autre chose. هايليك. Alors, je reviens, même la diaspora algérienne à l'étranger, elle est concernée. Mais c'est une question de mobilisation, d'organisation. تلك الى يقعدوا مش عارف هذه je l'ai déjà j'en ai déjà parlé à l'époque نهار la première marche هذيك que la CNDC هذيك a annoncé le 12 février قال لك à Alger. Pourquoi à Alger? Et pourquoi toujours في بلاصه واحده؟ bon même il a ماشي Alger قال لك Alger pour casser le tabou مش عارف وهذه etc etc. ok. Bref, علاش toujours بلاصه واحده؟ pourquoi pas éparpiller كاع الاخر، répandre le soulèvement. Bien sûr, il a تقعد انت دير في Alger في وهران ceci cela, c'est clair que يجيبوا لك كاع الاخرين لي كاسك بلو ولا مش عارف كاع الارمادا اللي عندهم يجيبوها لك تما يغموك et c'est bon. Alors que l'exemple n'est pas loin. قبل février les jeunes هذوك اللي ناضوا على السكر والزيت malheureusement uniquement غير على السكر والزيت c'est triste. ما ناضوش غير في Alger، ناضوا un peu partout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit le gouvernement ou les casques bleus ou l'Ukraine, ils étaient tous dépassés. Ben, ils demandaient les renforts alors qu'il n'y avait plus de renforts parce qu'ils étaient tous occupés. Et c'est comme ça qu'il faut faire. La preuve, le meilleur exemple, c'est la France qui كانت في الجزائر. نهار واسمو نهار المروك تونس الاخر الاندوشين اي تو داو لانديبوندونس تاعهم. واش دارت فرنسا؟ لا راباتريي كاع الاخرين تاعها لي ميليتير تاعها كاع لاغمي تاعها للجزائر اي سي كونسونطري على الجزائر اي سي devenu beaucoup plus difficile qu'avant. هايليك. alors oui pour des manifs et tout, mais sur le territoire national. Il faut les occuper sur le territoire national. Sinon, Haka, ça n'aura aucun écho. Désolé. Une autre chose, le football. راهو مازال يحلفوا مو مازال يهدر. انا نشوف هذاك اللعب تقبضني لا كريز. بون سي ما سي با ان جورنال يعني فيابل هكا اللي ضغطت عليه كسوا هذاك الشروق ولا الخبر، حاشاكم على كل حاجه ميكسكوز. قال لك soi-disant il veut un entraîneur de réputation internationale مش عارف patati patata, alors que le problème n'est pas là. Le problème راح في راوراوا وطلع. Le problème c'est pas Ben Chikha. Ben Chikha, bon, je dis pas que je le défends pas, c'est un bon entraîneur ou quoi que ce soit. Personnellement, je le connais pas, je peux pas le juger, mais on peut pas le juger Tanik 1, 2 matchs, 3 matchs ou quoi que ce soit. Bon, il a sa part de responsabilité comme tout le monde, mais une très grande part de responsabilité عندهم les joueurs. Les joueurs, ceux qui ont créé ce système local ou professionnel ou مانيش عارف ou راوراوا ou les places راوراوا وطلع et en avant. Et le problème نعاودو ندورو نوليو تانيك l'agent politique, l'agent militaire في الجزائر. هايليك. الور كي يتنحى راوراوا بروبابلومون يزيد يتنحى لي فوقو هي رايحه. مي بون رب ضارة نافعة. سي فغي لا ديفات هذه كونتر فاسو ماروك توجع بزاف، surtout 4-0. Je le cache pas, yani surtout face au Maroc, parce qu'il y a d'autres arrière-pensées, il y a d'autres interprétations que j'ai dû constater